الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا يا سميع يا مجيب. فقه الدين، باب صفات المؤمنين. حديثنا اليوم عن صفة الخشوع. يقول الله تعالى: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Allah il dit dans ce verset: le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu, qui veut dire le Coran. Et Allah a appelé le Coran dans ce verset la vérité, al-haqq. Dans l'autre verset de Sourate al-Baqarah, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Soyez assidus aux 5 prières. Là, il s'agit de 5 prières obligatoires. Et surtout la salat de l'Asr. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. قانتين. اللهم اجعلنا من القانتين الخاشعين. الخشوع صفة من صفات المؤمنين ذكرها الله في القرآن الكريم في سورة الأحزاب في الآية الطويلة والتي فيها وصف للمؤمنين: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذين يسر الله لهم فتوفرت فيهم هذه الصفات، هؤلاء أعد الله لهم نعمتين عظيمتين: مغفرة، اللهم اغفر لنا، وأجر عظيم عنده يوم لقائه. Donc dans ce verset de Sourate Al-Ahzab, Allah a cité certaines qualités parmi les qualités des croyants. Parmi ces qualités, la qualité de Al-Khushu', l'humilité, wal-khashi'ina wal-khashi'at, ceux qui ont Al-Khushu', l'humilité. Donc ceux qui ont ces qualités, Allah a réservé pour eux 2 bienfaits. Le premier, c'est le pardon, al-maghfira, et le deuxième, al-ajr al-azim, une magnifique et une grande récompense. Allahumma ij'alna min ahliha. أيها الأحباب، يقول حذيفة رضي الله عنه. حذيفة صحابي جليل. Donc c'est la parole de Hudhayfa qui fait partie des grands compagnons radiyallahu anhum.
أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة ورب مصلي لا خير فيه ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعا. اللهم احفظنا يا رب. Hudayfa, il dit, la première chose qui sera enlevée de cette communauté est le khushu', l'humilité, le recueillement. Le recueillement pendant la prière, jusqu'à ce que on rentre dans une mosquée et on verra aucun qui aura le khushu' pendant sa prière. Que Allah nous préserve. اللهم ارزقنا الخشوع في عبادتنا كلها. كذلك من الأمور المهمة في باب الخشوع أن الخشوع والطمأنينة شرط أساسي لقبول الصلاة. Pour que Allah accepte notre salat, notre prière, il faut avoir le khushu', le recueillement pendant notre prière. La preuve, d'ailleurs il y en a plusieurs, dans ce hadith يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. رواه أبو داود والنسائي. حتى لا نطيل معنى الحديث كل مصلي ينال من الأجر والثواب على قدر خشوعه في الصلاة. حديث عمار بن ياسر, النبي عليه الصلاة والسلام, il a dit dans ce hadith, l'homme finit sa prière alors qu'il ne lui a été attribué que le 10e de sa récompense, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le quart, le tiers ou la moitié. Hadith cité dans Sunan Abi Dawud, An-Nasa'i et d'autres. Qui veut dire chacun aura sa récompense selon le degré de son recueillement, son khushu'. فاللهم ارزقنا خشوعا كاملا في صلاتنا يا رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد مع أصحابه يوما فدخل رجل فصلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه والرجل يصلي فصلى ثم جاء فسلم السلام عليك يا رسول الله فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى صلاته كما صلى في الأولى ثم جاء فسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. في الثالثة الرجل يقول والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا قال له؟ قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. شفت الطمأنينة مهمة جدا, خشوع, اعطي للصلاة حقها, لا تجري في الصلاة, لا تسرع. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فالطمأنينة مطلوبة في كل حركات الصلاة من ركوع وسجود وجلوس وقيام. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ماذا نأخذ من الحديث؟ الصلاة بدون خشوع هذه ليست الصلاة التي أمرنا الله بها. ولهذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل, ركز معه على الخشوع. Donc dans le Bukhari et Muslim, dans les deux sahih de Bukhari et Muslim, Abu Hurairah radiyallahu anhu raconte, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, se trouvant à la mosquée avec ses compagnons radiyallahu anhum, un homme entra et fit sa prière, puis salua le prophète, salamu alayka ya Rasulallah, wa alaykum salam. Il lui rendit le salam, puis il lui dit, va recommencer ta prière car tu ne l'as pas fait.
Il a fait sa prière, mais il ne l'a pas fait correctement. La deuxième fois, la troisième fois, à chaque fois il lui dit la même chose. Puis il dit à notre prophète bien-aimé, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne sais pas faire mieux. Donc il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner comment faire la salat correctement. Et Nabi alayhi salatu wa salam lui dit, à lui, mais à nous tous, il lui dit, quand tu te lèves pour faire la prière, prononce d'abord le takbir. Récite ensuite ce que tu connais du Coran. Puis incline-toi tranquillement. Ruku'a. Ma'at tuma'nina. Incline-toi pour le ruku'a tranquillement. Prends le temps qu'il faut. Relève-toi et reste debout tranquillement. Puis prosterne-toi tranquillement. Enfin, redresse-toi et reste assis le temps qu'il faut. Agis ainsi pendant toute ta prière. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam, en parlant avec cet homme qui n'a pas fait sa prière correctement, il lui enseigne une chose très importante pour la prière, al-khushu'a, le recueillement. Fallahumma ij'alna min al-khashi'in. Ra'a Umar radiyallahu anhu rajulan ya'bathu fi salatihi. يعني يصلي وقلب في اللحية في أموره فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه qui veut dire Omar radiyallahu anhu il a vu un homme en train de faire la prière mais il était en train pendant sa prière il était en train de toucher à sa barbe à ses vêtements et il a dit si cette personne avait le khushu' dans son cœur ça se voit dans ses gestes. S'il avait vraiment le khushu', il ne faisait pas ça. Sayyida Aïcha radiyallahu anha تخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان يحدثنا ونحدثه ويلاعبنا ونلاعبه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. Sayyida Aïcha, la mère des croyants, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ce que chaque homme fait chez lui. On discute. Il fait d'autres choses pour sa famille. Mais elle a dit au moment où il entend le adhan pour la prière, elle dit c'est comme s'il ne connaît plus. Qui veut dire il se prépare complètement pour la prière et il se concentre pour se préparer à cette rencontre d'Allah Azza wa Jal. فاللهم اجعلنا من الخاشعين يا رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا رواه البخاري ومسلم. Selon ce hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit dans la prière il y a certes une occupation. رواه البخاري et Muslim. Qui veut dire au moment où on dit Allahu Akbar pour commencer la prière, concentre-toi dans la prière, ne pense pas à autre chose. Dans la prière il y a certes une occupation, ne pense pas à autre chose. Ali radiyallahu anhu et d'autres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le moment de la prière on voit déjà, même avant qu'ils commençaient à prier, on voit dans leur visage un changement. On leur demande, et l'un d'eux dit, vous ne savez pas avec qui je vais parler? Ala ta'lamun man sa'unaji? Je vais parler avec Allah pendant la salat. On parle avec Allah Azza wa Jal et Allah nous parle. نناجي الله ويناجينا. قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. Quand l'un de vous est en prière, il est en communication privée avec son Seigneur Allah Azza wa Jal. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فاللهم ارزقنا الخشوع يا رب العالمين.